औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ जिसका उन्वान है साबका प्रीफिक्स और लाक़ा सफिक्स। आज मैं आपको साबके और लाक़े की वजाहत के बारे में बताऊँगी। इनकी डेफिनेशंस इस तरह से आपको बताऊँगी कि जो आपके अज़हान पर अनमिट नुकूश छोड़ देंगी, और इस अंदाज में और वीडियो के लास्ट में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप चाह कर भी सारी ज़िंदगी साबके और लाक़े की तारीफ़ को भूल नहीं सकेंगे। और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई भी वर्ड आप रीड आउट करेंगे, कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, तो जहाँ भी साबका और लाक़ा इस्तेमाल होगा आप फिलबदी जवाब देंगे कि ये साबका है या लाक़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं साबका और लाक़ा की वजाहत करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके इल्म में होना ज़रूरी है उर्दू सेहत के साथ। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। जी व्यूअर्स, तो हम आज जानेंगे मुफ़रद और मुरक्कब के बारे में। मुफ़रद का मानी होता है अकेला, एक, और मुरक्कब होता है यानी कि इसके अपोजिट, जो अकेला ना हो, जो दो हो। तो हमने पीजी नर्सरी प्रेप की आज तक जितनी भी बुक्स देखी हैं, जितने भी कुतब हैं, जो भी कायदे हैं उनके, उस पर जब भी हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलिफ से लेकर ये तक हरूफ तहज्जी लिखी होती है, और इस हरूफ तहज्जी में कहीं भी दो चश्मे हे नहीं लिखी होती। अब दो चश्मी हे का क्या काम होता है? दो चश्मी जो है वो काम करती है जोड़ने का, मिलाने का, पैवंदकारी का। जैसे बे प्लस दो चश्मी है, इनके बे को जोड़ा जाए दो चश्मी है के साथ तो इज इक्वल हमारे पास आता है भे। इसी तरह से बे पे के साथ जोड़ने से बन जाता है। इसके साथ देखें तो जीम, जीम के साथ प्लस हे लगाएं तो जी बन जाता है। इसी तरह से दाल के साथ दो चश्मी हे लगाई जाए तो धा बन जाता है। तो जो इस तरह के हरूफ हैं जो मुरक्कब बन जाते हैं, जो एक से दो हो जाते हैं, वो जो हैं मुरक्कब हरूफ जो हैं हरूफ तहज्जी में, उनकी तादाद है 15। और जो मुफरद अल्फाज हैं, जो अकेले हैं, यकता हैं, एक हैं, उनकी तादाद है 38, और इन 38 में हमज़ा भी ऐड है। ये कुछ जनरल नॉलेज की बात थी जो मैंने समझा कि आपके नॉलेज में जो है वो होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, साबका और लाक़ा। साबका हम देखते हैं, एक लफ्ज़ हम लिखते हैं कारी। अब कारी के साथ हम प्लस करके एक वर्ड लिखते हैं गर, और इज इक्वल ये लफ्ज़ बन जाता है कारी गर। अब कारी गर एक लफ्ज़ है जो मानी रखता है। अब हम मज़ीद अगर इसे वर्ड बनाते हैं तो देखें कि क्या कारी से मज़ीद वर्ड बनते हैं? क्या कारी ऐसा लफ्ज़ है कि इससे मज़ीद आगे लफ्ज़ बनाए जा सकते हों? नहीं। क्या गर ऐसा वर्ड है जिससे मज़ीद आगे लफ्ज़ बनते हों? डेफिनेट। जैसे हमने बनाया कारीगर, इसी तरह से जादूगर, इसी तरह से सितमगर। तो हम मज़ीद इसे लफ्ज़ बनाएंगे जादू प्लस गर इज इक्वल सितमगर। इसी तरह से और लफ्ज़ देखते हैं हुनर, हुनर प्लस मंद इज इक्वल हुनरमंद। तो अब हुनर के साथ अगर हम वर्ड बनाते हैं तो कोई नया लफ्ज़ हुनर के साथ नहीं बनता, लेकिन मंद के साथ अगर हम कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बन जाता है। जैसे हुनरमंद, अक्लमंद, सेहतमंद, ज़रूरतमंद, दानिशमंद। इस तरह से बहुत से लफ्ज़ बन सकते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं, अमानत प्लस दार, तो ये बन जाएगा इमानत दार। अब दार को लगाकर मज़ीद हम लफ्ज़ बनाते हैं दुकानदार, दयानत दार,
حق دار، حوالدار، صوبے دار، سمجھ دار. اس طرح سے جو مزید لفظ بنا سکے وہ لفظ ہم نے چوز کر کے اس سے مزید آگے لفظ بنائے. اب ہم جو لفظ ہم نے استعمال کیے اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. پہلے ہم نے جو لفظ لکھے ہیں وہ ہیں قاری، ہنر، امانت. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے شروع میں آ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے سابقہ. پہلے آنے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. اور بعد میں جو پلس ہم نے ان کے ساتھ ورڈز کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں لاحقہ. جیسے کہ دار، گھر، مند، یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے لاحقے ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ لاحقے کو استعمال کیا اور الفاظ بنائے. جس لفظ کو استعمال کر کے مزید لفظ بنائے جا سکیں اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ سابقہ ہے یا لاحقہ ہے. یہاں پر مند، گھر، دار یہ کیا ہیں؟ لاحقے ہیں. اس لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ لاحقہ ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سفکس. اس کو کیا کہیں گے؟ سفکس، لاحقہ. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں، ورڈ بناتے ہیں خوش پلس نما از اکول. ورڈ بنا خوش نما. اب ہم اگر خوش سے لفظ بنائیں گے تو ڈھیر سارے لفظ بن جائیں گے، اور اگر ہم نما سے بنائیں گے تو ورڈ کریٹ مزید نہیں ہوں گے، ہم مزید لفظ اس سے نہیں بنا سکیں گے. جیسے اب ہم خوش سے لفظ بناتے ہیں خوش ذائقہ، خوش نصیب، خوش قسمت. اسی طرح سے اور لفظ دیکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں بد پلس بخت، بد بخت. اب بد سے ورڈ بنا کے دیکھیں تو لفظ بنتے ہیں، بخت سے بنائیں گے تو لفظ مزید نہیں بنیں گے. جیسے بد سے بنے گا آگے بد اخلاق، بد صورت، بد تمیز. اس طرح سے ہم مزید اس سے لفظ بنا سکتے ہیں. اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں لا پلس حاصل از اکول لا حاصل. اب ہم لفظ بنائیں گے، لا سے بنائیں گے تو لفظ مزید بن جائیں گے، حاصل سے بنائیں گے تو لفظ مزید نہیں بنا. جی ویورز، تو یہاں تک کی ویڈیو کی وضاحت کے بعد آپ یہ آسانی سے جان چکے ہوں گے کہ سابقہ جو ہے وہ پہلے آنے والے الفاظ ہوتے ہیں اور لاحقہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن ویورز ہم یہ کیسے یاد رکھیں کہ سابقہ جو ہے وہ پہلے آنے والے ہیں اور لاحقہ بعد میں آنے والے الفاظ ہیں؟ بندہ کنفیوز بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کے لاسٹ پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گی جس کے پیش نظر آپ ہمیشہ سابقہ اور لاحقہ یاد رکھیں گے اور کبھی اس کو بھولیں گے نہیں. تو وہ ٹرک یہ ہے کہ ہم جب سابقہ کو انگلش میں سابقہ لکھتے ہیں تو وہ ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو سٹارٹ کا ورڈ ہے وہ بھی ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے ایک کامن سی ٹرک ہے کہ سابقہ ایس سے شروع ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ یعنی کہ شروع میں آنے والے الفاظ. لاحقہ اگر اس کو انگلش میں لکھتے ہیں لاحقہ لکھیں تو وہ ایل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاسٹ بھی ایل سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ ایک ٹرک یوز کر لیتے ہیں کہ سابقہ پہلے آنے والے الفاظ، سابقہ ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ بھی ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے. لاحقہ بعد میں آنے والے الفاظ، لاحقہ بھی ایل سے اور لاسٹ بھی ایل سے. تو آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.